occidentaux nguono haya kwamba yembweshezi au nguono haya kwamba ukayeye ye ismu yahe ngebali yao Hamadi au ngebali yao Mshangama au ngebali yao Mdauhoma yeza barindi zinongozinu mwanadamu mkomori yaono kangizo nziro voye juu. Donc yesumu ijiva wayinu maramba sumu ijiva wahindi haina vanu valo ladha ahunga boshari hina vanu valo kheri avo ngabo zitambisho mwanadamu amande hili mtume sallallahu alaihi wasallam ambakaya le pambo lava ambaye mbevo tabunruvu valo le pambo lava ambwa womrwa jahannama deni vanu valo ladha dezenza ladha zivamba womrwa jahannama. Mwanadamu muislamu mkomoro ya haja uyanshinda yene makafiri bonze ya kauzaye mnamwana hai ya lata ye ismu ya Kiislamu leo kajagarde ismu ya huwa bayaha kajagarde ye ismu ya he ye mitume ne zenabi iwaswili ye masahaba. Donc ngweza ajiri hindi abongulato ula khususiya wa shikomora ngulato wa khususiya wa kidini ngujo harme mavazi rijo ya ukaya mdazangu mkomori yeva buibui mbaba hangu yeva kandu desho nkandu yonga indawo hata ijaya mara ya shileo sabu yonkandu nga indawo hata irinde hanyinkudu ya la marindi ya kadoro haya sabu ngusefuwa hajom sirini ibali ye mabahu yala ne mapanda yala ujahom sirini ila ni kulturi ya hatu ngari hifadhiyo mavazi ya hatu ngari hifadhiyo ze ismu za hatu hatesha hula leorika upishiwa haruma nyungu za dongo releshewa haruma zano za dongo ye majirino awo mitunji ya dongo ye masuturumi yawo de mihono ya hatu de mafursheti yanu da ururumi yawo basi yanu iija wa harume suna ya mtume sallallahu alaihi wasallam rija ngarili yawo shagarlawe shakula hale vaka rongo mbili na tena wanawasulie mauduinu nga mwanzone shirezize watu kufari shili yauka ye kulturi ya hatu ya shikomori ika udungana ne suna ya mtume sallallahu alaihi wasallam zabari hindi mtume amba ukaya mongoni mwe suna ya hai dokamru yale hema ya heyo matano hati aghlabu mtume dorumiye emaya yo maravu zabari hindi akaurumie maya yo maravu hauka wakatabu ya shahula wakauta shahula shitosho wanadamu wonti ingemru danzarumiye mafursheti ya yo matano abonga boya tujo parisa ya hala hesuna ya mtume nduru miyema yo mararu haukabo hena mndu ngujo parisa mbavi yabo bahe yale na mwangaleo tukufu wa Islam ni heli bwana mtume akawirlia e societe no mujtama wendembo baada yabo rikaulilia haruma zitawazi yode heli mtume yatoka ulaba haruma zitawazi ye majiraka huno rikaunoma ji haruma mtunji kabaja kako kwa komori kabaja kamidila shaba kenrushamba wa mtunji ya mitunji hiyo ila ya Kiarabu ya kaurumilo wakati wa mtume atejewa silo wabaya hatu ila desu na mtume sallallahu alaihi wasallam baada yabo wandu wakaula hemi hono naam inga mjawzi la tabu za kaurumilo wakati huo wandu kaza mswala bonti au kuri wandu wakazesha hula walilia bana hata mtume sallallahu alaihi wasallam amba mongoni mweze sunaku za mwanadamu dukanti bonti ya lesha hula do mpende yo bonti ya lesha hula yewo mshanji yewo mbadilisho yesu mwijibao yakahuja irilisi wayo libadilisha kulturi ya hatu nende haruma utamaduni wa wandu wa jini uke sababu ula rambao patriotismo kwanza yenti kwanza rangi kwanza daula yari la wahindinisi wa Komoro hataba ya tuongezeramba ukaya sumiji bao limano karilisi wa sumika onge jibao irilatiza ula uhayati wa hatu ne kulturi ya hatu ne la civilisation ya hatu ne ilamba patrimoine zinunguzo pia ngadozi wane sabam yeza jirihi ndini ayuhal mustami'un yeza jirindo ukaya inga mjuwawe namna komori hatu rakaulata patrimoine ya hatu ngamjomone saniyo banu waislamu meza ikauja komori nushamba umeza yona makalima maili kalima lambo au la tabu kabula kalima lambo au meza basi vaje rushavili shambao ulio wakameza yohamba la tabu vajengu shambao ulio yola tabu shayo hima hamidumira vahemeza ye hima hamidumine
basi mzungu haja fabrike rusha mbao la tabu ilo kalima la kizungu la mbao la table cha mkomori hamba ukaya la tabu ngamjoni fasiri ya la tabu wana hatuelewe wandu wakauja la tabu kalima la tabu. Basi wazungu wenza shonga wanu wanji ya Komori wakati wasedali mfaume yakaurumezi ya wakati 1850 wanji ya Komori waja ni utamaduni wambao la tabu wa kihao. Basi wajawe hansi la tabu hila hamindu mine ngwajusesha hula weshikazo jumwe la tabu hila wazi wa hatu wakaweleshea wakahula hindi hankobe za manyo mafursheti na masutu wazi wa hatu waonoze rongozila baada waziona varoha mndu mzeye zenongozila zeneye uharume mala wanungu wa fabrike weze la tabu zila za mindu mine wanduwe hija uelesha hula bahima ngoni mausiku yewo liyo uka ujaje wo liyo inushamba wo uliyo yola tabu hindwa jine yo karon. Basi varoha mndu mzeye henda fabrike wo uliyo unu emana waka fabrike wa hindi baka mndu mzeye haka ujilwa na jeni hoda honi. Baada yabo kajahunda ila meza ye tablo wazungu wadui hala wanduwe jewe ilesha hula kajei hundra gwe hafanya gwe apihesha hula harenge hakaanti wanduwa mzingiza hadiusawo eshano hakaza hujumashe hito harwaya hakaanti hamba na mle wamba ebanu ngofanyo hamba na mle bainu de tabu shenge tunrwe meza ati jomkazi zani shabu majanusta rabu onyumeni wa udoli la haru mameza na mle bainu tabu abondo vandu vakaujuhale kalima la ukaya la tabu yani inu la tabu la batabu na mle bainu de tabu fasiroka la tabu ngon idhan hakanti hena mna ile wandu wale shahula washitumizi wetajuha ahe idhan bahuwa wa mafani wa hatu washikomori maartizan wa hatu washikomori wendi wapanga shindu shambao uliyo yonde meza ya bili ya shikomori ya aswili ya mbao uliyo ikawa menza shonga mfaransa wo ya adui wahe Afrika adui wahe Komori ya hatu haja wakati rarenge independence madabdala ya haja baada liswalihi yafanye kudeta en 1975 yaja ya diatolo haruma zeezi en 1978 madabdala ya rejeye pouvoir wazungu waja wahulu zenyilio hizo wahulu ezivia wahulu haina mbandongo ya utamaduni rakani haruma enti iliwa zimehatwi haina civilisation la dimeko haruma enti ya hatu indushambao patrimoine wazitowe wa haruma enti ya hatu na patrimoine woi hakanti hanamna bili ngabo ambao patrimoine naturel ngabo ambao patrimoine culturel ngatozi wonesa wakati roka huja wa haruma janibu ya hema occidentaux izwekandu wa hamba wa haruma yesumu ijibao weza jirihindi mkomori halati haniha neze patrimoine zinu aboranzi do muda huo randiso tola wa haruma ziankiliza hatu hula hanza enti indushambao patriotisme hauka patriotisme hanza anti yohani saheshe indushambao education civique yani doanduso mesiwa enamna wandu wako hanza enti ya hao sisi wakati rakausoma ranzi 1992 ije wasuili la 2003 yoma hakumena mmoja kamili ya msomo harmenti ya Misri basi wakati wana wa Misri wasomesi wa education civique si hamilo kanyi wa jeni na mjuhem rohe bai yomada yomatieri ko yosomesi wa wana hatu basi wa harumaenti baada hapo si tolerance tu wasomesiwe namna ndo kwa hanzenti ya hao abo wasomesiwa imashujaa wa wanili ya yenti wakatandu wakaurenge independence na mnadi ya Komoro wa harume education ya Komoro ikamparisha masimuna mtala wa vumbula au mkamparishi ya Hamadi Patiara havumbula au mwana Fatima Hwekoni au mwana Fatima Homali ze majumbe maili ya kali jumbe lekoni ni jumbe la mwali na hezi mwana Fatima hezi kamjaparo zishaza vumbula haruma zelikoli za hatu kamjaparo ishia wa imashuja ama huwa Komori wa vumbula wa haruma zelikoli za hatu wana hatu wasomesiwa kamjaparo ishia ukale uwenza akili rakanao zembaye tambwe ze sedim saoda ze irobo ze tamasheme zefesimai kamjaporesha wandu wenzakili rijari vumbuliwa tena wenzakili wa hatu wabanzi rakanao mapoweti mahura rakanao hamebe sibungala awere karde wilaya mitsamihuli ngadupa samdu ambasmani lenga sa grand poet yakau harmainti wandu hao pia kamjaporesha tarehe hao wanatu kwa jasomesiwa ilira juwa ukaya ngasina patrimoine culturel
ngasina patrimoine ikawo yorish kada poros miswazi rongo hizo hate kartala ya hatu la mungu mweze patrimoine kuza he dunia karto ambido ayo karto somesi wayo abo relatizi le gayola mandola homundo yenti relatiziwa ye patrimoine ya yonti na demane kawo in wakati bafanishi hakudeta bahi yenti si ure makoti wananti ure makoti kera iswa haulwaya na bale kera iswa dawla haulwaya la dimari rechemezeri lile hauka bala yenti ngereje yodi ngoni shaketu ndo soni bala relatizishani basi ikaruli lwa raisi si ujibiwa si uteha ekarisha mrumu ya hapa mwenza akili kataporo mwisha yafanyulwa fetu haruma televizion hatu au haruma dawla bala rihosi wa ninu shamba lavage de cerveau au hiki arabu ghazwi fikri kodo ya wana nezi fikra za mwanadamu ilia garde ye patrimoine ya hahe riwani si wa yenkodo hiyo ritora ye esprit ya hanza yenti uharumazi akili gwe mga manza ojelewo mwana ya mkomoro ya tolwe fikra hiyo ranzilu wakati ya kakomoro mabahi na medzaha watolewaze asuli hizo kabati via kabati mtawazi kabati korwa kabati mbalongo itoka nti pia iwonesa oka hata lebwela mtahani yentohole la utahani letama bwela mazunguso lomba bwela mazunguso kaliti uharumayenti yabu ngasinanti au ngasinahindi ngasina gobotovu harumayenti lende si wao ni gouvernement mathalani yapangi wa yihantiwa ila gouvernement tena gende si wao na dawla kuzi zabonje habu kartina patrimoine harumayenti balanga sigule haku harumayenti wa imanga mzio yabonto njo pande wa siasa sha ngasina gobolanti sha kartina anti hauke entio baki ha patrimoine babo mnashoni wa Espagne wakati akauni kwa diplome za hatu en 2002 basi bakamnashoni wa Espagne akasoma yenasi et ambassade ya hawija les construire basi construire akautekeleza mrongozi yabo en 2002 harongo wa hamba ukaya mu university Azhar hamba ukaya inna al-hadarata civilisation hiya al-unkazata al-wahida inunde embuda nzima wayoche tatawakka biha ash-shu'ub wal-umam zentine ze dawla wakoshimbishia litaraqi ila a'la al-manasib iliwa wasili daraja za juu ikao de zenti za wasili ekanti keti na civilisation keti na patrimoine culturel au patrimoine naturel aboyenti kaiti idhan weza jirihind maana yazala kumoria jaban kajabalia patrimoine ya henti ayo harme cerveau jaban ni naturel ni culturel hawaswili harmanti hamadazim hajahaza ye maana ikale wahamnika ismu nyindwa jini itoti de ismu ya huwa bayaha badi balahe saha tolia akili ila akili ya hanza yenti se tola ranzi komori en 1850 hatolwa yo harma efikiraha itolwa ibangulwa ne mfaransa vorarenge independence ibangulwa ten ze asuli batiba kimbano ngwika we mwana wengu jo shida keni ajaba na jaze mana hamkaza Julien hazaye mana hamfaza mbaze silipo Julien ya dingo vaya hadi hasimba banu yabo zilanguya hata wompa hongumpa ho namne kao Julien ngupaho au Christine au Olivier imavao pia ya hema ema occidentaux dauri vazowana ishahulari walisao ndisho wisho bahate mirongozi ikamnungedene mwana hoda honi mumrongozo heluha ya hem yahudi ne mnasara fasiroka mumrongozo heluha ya kijeni hate lugha ya mwana uzalo abantu ngwilato eza baridi badi vonge jibawe la lugha borongo mna kizungu la dawene mwana ngomononge na ladha nilande Yesu mijoka ujetinze mwana maudu lela sumurivumba ukayona ladha ijibawo ijoka ujetinze mwana maudu kuna ujo mwambia ukaya bumtaze mkomori abano mushkila ngobano huzalwa komoro jaban kutu jorongo ashizungu nongo anzorongoze mwana shizungu mnama nekawo ilangie rongo wawo de ya Victor Hugo nabano we mna shizungu mrongo wawo do la sedi Muhammad chekiado mrongo wa wakati yaka deputy yaka senateur wa haruma okolo wakati Bushini yako atawalie Komori raka departement ya Bushini sedi Muhammad cheki yaka senateur hun basi de mna shizungu la ukaya Komori et la France comme ça abo expression ya kamili sa abo iloka yo discours ya kamili se rongo lo ihisa kujora ngemna shizungu wala mwanzo mrongoze mwana ni mwana ujoka hurongoza langika kuna uelewa baada ya bala abodo bane delinquency ndi sao hauka mwana ngurongozo shizungu toshelewa bomzaje
kuntujwa mrongoze shikomori wa mabyo kazini kazirendo ngota hole kalima la kizunguli jiva oli jisa mrongoze kutuli hunda ye mwana hono kamda zahangu waikasi nambano ngo eju wao babangu kasujoro ngo ashizungu ngodo ya tahili biala hahe warongo we mnashizungu hula ujoka mwema ujodingana nino akizungu wa hahe helu hakimanga ngodo ya tahe magajo yulu hakimarsai legajo magajo lwanato tumadelenka wanu warongo wao wanarongo wakindiniwa wakimalangi marsaye baada ya muda wa tahibala wado partager hulu na musoba la hindi e mwana he ya harume delinquence e ya mlisesu mwiji baondo dawe bomzati inge humdongoza heli kalima la shikomori e mwana ho heli welu haya ha humlisesha hula mdumi ye maya ya hani hure bismillah wakati ya lesha hula wala usango ngomhoso ya akilia hai ngofanya lavage de cerveau mwambio kanga sina patrimoine e patrimoine yodi ndi dokaya si ura bismillah kanga lesha hula si ula he mihono ya hatu sina langi ya hatu ambao langue comorien fier ya birongoa fier ya ukarizali wa Komori abo usango ndo wa hose mana ila cerveau ngomwendo sohule ne ila sumu ijibao ijoka ajali ya hemao rinjia ya levazi la huvaze mwana razili wakati ya lomoto mtume amba kama ntashabaha qauman fahuwa minhum mtume ndiye hapa eni mwendo wahe ya kaumu hiyo abonge bazimanyo ikawe ndo mwendo wahe mayahudi abonge bazimani mayahudi ikawe ndi mwendo wahe wa nasara abonge bazimani wa nasara ikawe ndo mwendo waho wa Komor abonge bazimani wa Komor sisi shikomori shahatu rivayendo rijihishimu ikangara dote ngweni si uvayando rijistiri rende ndo hotengweni engeyo ndi heluva za we mwana wenda hotengweni wenda holikoli wenda harume marengwe yonti ara mwanamshi ara mwanamume abo ha preserve hahifadhi ula ukomori wa hahifadhi ze patrimoine za Komori kumandesa hule le lasu mwijivao ijoka ajalia hae ikau ngejudi ki ajalia hao ikakuja mwendesa hule ni naam fasiroka ha preserve hahifadhi ye culture ya hae ikau culture ikau keso enda hule no silam keso enda hule nenti ya hatu no tamaduni wa nenti ya hatu naam rija harumana mna sate ina mnadai wazaye mwana wamnika ya isimu ya kizungu wazaye mwana umrongoza ukizungu wazaye mwana yani kwa pasporo ya kizungu ewo ngujoka ukubaduka ye Mkomoro na inge na pasporo ya kizungu ngena ngurongo kizungu hakazwa jina la kizungu havazi wa kizungu ze kizungu hizo pia iyonde ilamba au sumu ijibao ijoka ukaajali yao maudu ema nazinukia hindi ababanga birangiye ejanibu ya dini ubwishirizi wani shiri yangu wagiye kusasu ala ya ngwema narara anti utamaduni wa hatu rendawo haruma tamaduni ngwa jine wendo wake ajali ya hatu ukesumu urangamize hindi hamwandu ngamaniso uharuma ejanibu ya kusuyana no wazungu izo ekaundu wa hatu en 1945 waislamu watukufu baada ya deuxième guerre mondiale baja bapango indushambawo UNESCO inu indushambawo Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ine fasiria UNESCO. Inu organisation yehantiwa ne dunia des Nations Unies zinu makungumanyo ya daula ya Tanganyika ikao makungumanyo yayo ngayo jana na mengoshenda na matano 195 eta Tanganyika ilizi hifadhi ye objectif ya hazo hindi ye roli ya hele kungumanyo le hindi wazungu haba ukaya le kungumanyo le hantiwa e roli ya halo c'est la prévention des patrimoines culturels tels que le patrimoine culturel subakatique et karamba ukaya subakatique hata hobarini le mo subakatique hata hobarini ngwa hifadhiyo ze athari zinoho mwaze maji mobarini ze ocean ngwa zihifadhiyo kwa ya johambulanga emirina zinu kwa ya johabezungo za mwanadamu janibu hiyo ngaloranji haruma horizon yinji ebano ulanga ebane bahari ebane zungo za mwanadamu ngarijorongo waleo oharume zungo za mwanadamu haukaya isuje inu suje kama senge jorenga makati menji haku ngarisongorongo waleo basi oharume zungo za mwanadamu uka izungo za haho yo patrimoine yankilia haho yo patrimoine levaova yao yo patrimoine hena mandungo endao mbio wahifadhize patrimoine za haho amadela zole sa ukaze patrimoine zibakisha kwa ngabo patrimoine naturel ngabo ze patrimoine culturel ni thakafa ni nature ngweza ajiri hindi basi ngamonzeni mwone seni ukai mwanadamu muislamu ranzo muona ukai makafiri wa Tanganyika ili wahifadhi
ze patrimoine zinzi tilawe harume dunia kamili inarungwa hifadhiyo ze culture za hao ya civilisation ya hao ilibaki watijola hata utamaduni wa hao. Mwenyezi Mungu arambio harume Qur'ani ukaya wa min ayatihi miongoni mweze muujiza za Mwenyezi Mungu an khalaqa as-samawati wal ard khalqu as-samawati wal ard domuumba wa heze mbingu na shebane shanti wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum numkhitalifiano wa hindini zelangiza hanyu na zekuloriza hanyu inna fi dhalika la ayatin lil alimin miongoni mweze muujiza wo beshelea la huwa ndikaundo wasoma walona akili wajuka baleka Mwenyezi Mungu arinike kuloriru harnikaneze langizinu yo patrimani harinika yo patrimani hauka Mwenyezi Mungu amba ukali timumbuni inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu timumbuni wanraume na nduwashe timumbuni kabila zinji na jinsi zinji dola na dola objective lita'arafu ilimja mjulane wa Komori yesifa ya hao wakangwa doma la honi wa uvaja gila wa uvajoho kangwe ndo msirini wo vankandu wanashi wo vasahari na subaye kangwa ndo lwao ikamra loza mdu vasahari na subaiya mwanamshe ya tulo la kaju vasahari na subaiya mwanamshe ya vasiri yeulaaniwa za barindi uende mwendo wa kizungu yo Mwenyezi Mungu sari nike janibu hari hati ze kote yuka waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu timumbuni dola zinji na daula zinji na kabila zinji mba na zinya ilimje mdora mbulana wakomoringo wa julwa we namnika mdu wa ishio iheli wa umba we hantiwa ni utamaduni wa hapa mzungu haziyahe tovamna kilo tado zungu la mjianira mwanamme mwanamshe walare meze siriza hao wazinambu wa magungunoni baada hapo mzungu kafiri hambilo kama na mwanamshe mzungu kafiri aweka sababu mzungu si mfaransa basi Marekani mrusi na wao haziyaha odotodobe nuwema kovu ikangwe dawo nziani haukaya yonde helikao wajuhani ada ya hao etakalidi ya hao bahimna mwana mmemzungu yahazia haya vemna kiloti mna kapa ndigo ya teharena ya tote mashishio ya tote mbuwa ya hahe ya dozungulia yondi amba ushuhuban wature mmona walando wazungu makafiri wala anifu walande wala anifu wazungu gweza baridi ni leo mwanamshwa hamu mwanashi wangu mwanamume au bani hamu wara antie kulturi ya haho ya shikomori wahaja haruma dola ya kiyahudi ya kinasara haruma kulturi tosi ya haho weirantie ya haho wendo warenge kulturi ya wandu wa jine kao wala weihanti wa haruma bavu wala roharuma Qur'ani roharuma de hadithi za mtume roharuma usiawe kontinai kaundo weihanti wa waoneza hao watunga sineza hao eza barindi nuanzo ukopeza nongozi au za barindi numfanyizo nongozi naro nao mna mwana wa shikomori mwanamshe habu wale kovulahe honziani habu wa embayahe honziani hechi laze nyile za hahe mduka su difference entre ya mwanamshe kafiri wa Kieuropa na mna mwanamshe muislamu wa kitamaduni wa kihadhara ulo na patrimoine ya hahe ya utamaduni mwanti karitushara rambua ibena hii mwanamshe mkomor ni mwanamshe kafiri wa Europa uyo sho harume kontina Mwenyezi Mungu amja ndio ukahamu hanso harume kontina hinu kontina ya uchafu na tabiambi watu yedare hanso harume kontina africain ya jengi ya ukasiwa Komor kontina awunti kao yona utamaduni na hadhara na mvayondo na hishma na mrongo na mono haya yezi ni ngajabu za baridi dabu ya ukaya liwo ngaranzao rishenkeze kabati nongondiro yangamiza wa mwanadamu hama ushenkeza mtume sallallahu alaihi wasallam harma hadithi haram yuka ikangwa anzo wangalibu mwanadamu mbafandhuru ila man huwa asfal minka mrudo angalia yelo mtini mwaho shomdu kado angalia yelo jumaho hauka ikamrungu anzo angalia yelo jumahe abumdungu jopotea wanzo kejole ikamge tajir abungo johiba mwanzo dova yanro we venua yembayaha hawe magunguno ya hawezi fubazaho udozi venua abongo jodata urendehe kafiri haukamtumaba uka ngamjo wadunga la tattabi'anna sunana min qablikum ngamjo dunga ze umendo wa huwa duwaka kabla hanu makafiri mayahudi no wanaswara hata idha dakhalu fi juhrin hata beshe wanja haruma mrondo ngamjonji yamma dunge habto washenkeza umuswabu mlani vi ibu haruma mrondo ula na mwonezo mtume yaronesa wondo msibaika wojirilewo wo haruma wa Komor ngamjivumbu sisi wa Komor ika urihundu lewo hata itongeza ripange mpango unu haila namna ikaudu wa Komori walio lewo waranti ila civilisation ya hao ya hadhara ya hao wenda wanji ya haruma hadhara njine watanasariha umendo watu wanasariha ezitendo watu wanasariha imirongozi wanate kama anzorongoze mkomori yabaha
iluha ya shikomori yeye waye ngono hayikangurongozo shikomori hatobisini wadaza hatu mubaba hatu kwa twanza ile luha shikomori werongo bora pasha metro ule bisi mna kizungu tola zabarindi ilibale kibange mustarabu na bale lugha ya hatu ngabandu wajanza wesome wake wastarabu ya lugha hatu kwa tushinda ngabandu walishekezi wabale baulim la hatu linu kwa tushinda mwoneza jiri Marekani ikanga manzonga mjupiblie video wazungu wa Marekani wakahafula wakauloza wakawazungu wa Marekani wavadagila za hatu za shikomori wakauzinando ili wakaentereseha ne kulturi ya hatu waonokeni kulturi njema linuvao jema la heshima la kibinadamu wausiao wakumurukana na mzingare ya civilisation yanyu hilo na mzingare patrimoni ya mwehantizi wa yinu. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam hautaharira mbuse wananyasi ikawo wanyamilia kwenda uharuma ikulturito ya hao wato yatongeza wangamiza uwana nuwajuhu ralate valeri ya henti ya hatu harumanti za kijeni hamada zinu ikawo zoti za hatu eza baritu sharagarde ikulturi ya hatu yeshiko hangamiza mwanadamu hili yanu mashenkezo unumdungo yeshiko hangamiza mwanadamu. Idhan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati kaundo yave kwa Makkah al-Mukarrama ihodi huyazali yakahanza ambiwanduka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Basi wewe ambiwanduka yakabati mgastahiki abudilo haza sabuzi itoti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mimi ndume yahahe Quraishi kwa jaamin Quraishi kwa jakubali ukawe mtume Quraishi kwa jakubali ukaya wende mndu wastahiki ukamtume uharuma idaula yinu weza ajirihindu Mungu ni mosi kuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ukaya geladi mosi kuje usoja tojoko meye masanamu ya hatu ba usiamudie utiasujudiye tojoko memba bintuntu ekautoya komeya siba tungaduka no siku rijeri abudie adonja ho msirini batu rijeri abudie Mungu haho la pieji emakafiri wakaanza familia Mtume nehamu yakana Mtume dehamu ya ukahaju hanza yone Quraishi wasilimu yole kabila hahe wasilimu wanjie uharumu silamu. Basi Mtume hahumiwa babi akanti kufikiri yeba nifanye ukonti kufikiri Jibrilu Mwenyezi Mungu hamrumiza mimfauki 7 samawati hamwambia ukaya enda msome Mtume aya yinu umwambie ukaya wa inkadu la yaftununaka anil ladhi awhayna ilayka litaftari alaina ghayra wa idhan latakhadhuka khalila ndambie Mtume ukaya na tawe yatikubaliha kurubie masanamu ya hapo yo kayato yako meyajao au yatonjio bani kaundo yaliyo wa inkadu haukema kafiri wa kurubia ukaya la yaftununaka mwanzo wofitinishe anil ladhi awhayna ilayka ulawana ne Qur'ani kaundo rahere ulawana ne dini mwanzo wobutalishe wende wako meyema sanamu bamaswawe masahaba wadoro hawelewe abudie masanamu noja waabudia Mwenyezi Mungu humsirini litaftari alaina ghaira ili wende wadunge jini nyindwa jine umenye auje na rongoika au Mwenyezi Mungu kajaheri yazo Mtume ghaira wa idhan latakhadhuka khalila wa idhan ikauzifanya Mtume wa idhan ingeufanya rongozo Mtume latakhadhuka khalila imakafiri wajurenda ukawende mwanzani wao wajujenja kwa wewe mwanzani wao wajubariki wazingarehe mehono yamili ya Mtume ndo Mtume modere haukaja komema sanamu ya hatu watu sikuga tu biraiho rukume babe Mungu hai abo idini ijo kaidanganya hiyo ni sumu ya mwanzo garanzori ke wa makomori ya modere na makomori ya modere mwanzo ni vaze mwanangu mwanamshe mna kapandigo ya unese patrini ya hai nimvaze mna t-shirto ikaole ko vulahi ngalijohoneha tiba ngidili tote litembere mbere loneha olimiwahi uzingari nutote nutembere emashishio ni yatota atakadontanu hena banova totulomna hindu ngono zabarindi mwanzo ya nyenyekea je uharumu ila civilisation ya nchi ya Europa ya Occidental isayi mjio harumu ila somuri vumbua isayi mjio harumu ankili imbombo nyesa ngondo yare nti ulo utamaduni wa haya yanjie harumu utamaduni mrajine na ila pieji ya kanze fanyirwa Mtume basi wale Qur'ani ka ujerongoze Mtume ilirongoze sisi ukendini wa inkadu la yaftununaka
wakurubia ukangwanzo wafitinishe makafiri anilladhi auhaina ilaika ula wananazile kaudo rahwerea nadi Qur'ani ni dasturi ya ladimuje wedeso wanadamu yabalia comportement njema tena Qur'ani yinu litaftari alaina ghaira ili ujo badilishe ila dini nahwerea yabala comportement njema udunge dini yinu wajine na mwedu mwajine wende wala civilisation nahwerea yinu nadi Qur'an wa idhan ikauzi fanya latakhadhunaka khalila makafiri wajujibiwa wajuhurenga mwanzani basi mni maono wana hatulewo awe mkomoria sayale sumu yinu basema kafiri wo kando mwanzani wa wo humrenga wadotembe yano la bazima no pasha we voyage we roha izabarindi we sawa mtiela sumu hozungoni harende ha hamandao hisa harende hande ngodomo ndo wahem le kafiri wilo harende hamnaswara hata naswariha yazitendo babakisha hati yanki dangendo ya lao basi Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu akamwongoza mwambia uka walaula an thabbatunaka harma surati al-Isra walaula ingeti ndavo ya ukaya thabbatunaka riuthibitisha uharumwe akida riudhibiti riwera Jibrilu yaje uthibitisha ukatawa zilongwe makafiri wa makawanzo wafanyilizo hizo walaula an thabbatunaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila na mwonutukufu wa Qur'ani ingeti ndavo rauthibitisha rauzingara rahamba tulilero haho bakishando utikubale makafiri wo hadai wende uharumwaze utamaduni wandago wa hawo huo basi Mwenyezi Mungu mtume uka laqad kitta ikurubia uka wewe ujoka ujubu tarkan ujoka unyamilia ilaihim hido harume makoreishi wao shay'an qalila babi hata ijiutongeze ulawe uharuma idinia haho aniye mila ya haho wende haruma mila ito ya haho ze mila nikawa na hatulewo zino mila za Kiyahudi zino mila za Kinaswara ikao ze mila za hatu mila za hatu mila za ufahari mila za dini mila za utamaduni ngasina patrimonika oketi na wangu harume dunia si wa Komoro ngasina patrimonika wangu waniliao wa Paris patrimonia hatu basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hambia mtume ukaya haruma surati al-Isra tena hamambia ukaya wa inkadu la yastafizunaka min al-ardi amba ikurubia ukawewe bwa haraya ngwajo gomenase ingwajo ka homenasaje mu mtume no bora woti yo haruma ila mila ya hao ila culture ya hao iliwo lisem nasu muola ujibo ujoka ukajali yao ikakubali bo mtume wa inkadu wa kurubia ukaya la yastafizunak mwanzo wofanye woshangaze min al-ardi harume ardu kangarijo huto wa mji liyukhrijuka ngarijo huto wa Maka ikakuja kubali minha wa mjatun ikakuja kubali wadungezo ikaundo ranzao wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila sha Mwenyezi Mungu kendi ngo ushangazao kwa mtu mkangarijo huto wa mji ikakuja fanya zinu yavuga radio daba gasamurisho ba ulaisite uharumazi za Europe nila laisite na mwishiano ayuhal mustami'una msomeso wanaha senatio jiviwa na mdifizendo na mpibliendo idarsa ya leo yinu muhimu haku mwishizo Qur'ani haba ni laisite hauka uharumai Faransa yinu ngabondongonda za hila laisite ngabondushambao laisite ngabondushambao laisismo zilongozo pia zonesiwo haruma etiyinu bahiban laisite ngambao kaifasira laisite do hurriya wa dini mrafanya ibadahe namne kaundo yanzo yefanye shando harume eglise do harume synagogue do harume ya msihiri moske shauti ifanye harume vwa public wonde inde baula isite na izonda abotena waremawa nkengele harume eglise na bowe silamu kwa tubula wali jila adan lishilwa na bowe wareme nkengele ishilwa shazila taratibu za ukawa wabaye culture ya Kiislamu wabaye dini ila isite majifungo akazoze kipa na huyu mwanamke utiete hijabu yete voile ya burka ngujoka ushangaziwa ile aya mbavana la yastafizunaka ngo ushangazao ukendi liyukhrijuk yani min al-ard liyukhrijuk ngajohu to warubaye ngajohu exile ngajohu jezo harmenti ya mwanamke ate voile yenda harume hazi ngajohu to hazini ikahe insiste ngajohu bahiza urejezo harmenti ya wanise ngozinu zinu mtumazi yeshi Mwenyezi Mungu so hazaba habaukaya wa inkadu wa kurubia mba limakafiri wa kurubia ukendini ngwanzo bo mtume woto harume ardhi yinu la yastafizunaka min al-ardi wa ushangaza ngo menaseo liyukhrijuka iliwotowe mina harume ardhi zabaridi na watu kubaliwa change ye culture yao ye civilisation yao wenda haruma civilisation ilwajine sisi wa Komoro siwe silamu zabaridi nilikubaliyo litodunge fikra ya mtume litodunge dasturi ya Qur'an
mitodu ngazi hadithi za mtume rone swawo zanongozi miezi mgarone sasa zanongozi lukanga ruzi yenshi makafiri ngo ajuni shangaza amjoto wa hazini ngamjudubiza likoli kauti uvwali aweka uvayango kanga wana ndevu ngamjofanjao ikiona nzawe Ivan weza ajirihind wala mwana mkomori mzazi mkomori mbaba mkomori yeye madama ngutsaho aradu dunia ngutsaho matakaya hun duniani yeye katina hajane akhira ngujoto zile kafiri yanzao na amtishia ngamjovazi mwana angwila namne mwana hubo Olivier yakao vaya ngamjovazi mwanangu mwana mshe lavawekao Kristini ngulivawe ikango nolikoli kavati tambu za barindi ikahavaye namna ila kana hungule ya lokaso familiali ikahavaye namna ile bursu ngejo hendelea ikahavaye namna ila abungujo no kabala ngemzungu ngujiso banato harmi akida ya hatu ya kikomori hena marungu ijibao hena mbesha hulashi jibao au mna mnendujibo titwa weiwa kizungu bahamna yebe wa kizungu namna nasi wa kizungu namna kadha wa kizungu ndongo ikawa hata mduka tujwa mrambeje bahata wewe ushengiru shalimu wa komori shame ya komori shili yo harumayenzi titwa menu ya kizungu eni avayando aibo olava kizungu zabarindi rinikwe akida uharuma zitwa za hatukaya haina rongo njema abozo za kizungu na balaza rongo njema zilaza hedini zinongo njema zirengo uharuma ya mila ya kidini Mwenyezi Mungu hajalia mtume hakarongo wa hamba ukaya inni bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq ya hadithi ya mtume mimi tibewa ni jini tumizibumba jema bon comportement hadihar hadithi hamba ukaya ittaqillaha haythuma kunta ram Mwenyezi Mungu hena banuliyo na haina hali kaunduliyo wa atbi'i sayyi'ata al-hasana dunza zembizaha honongo njema tamhuha haukaze mbi zozi mwane njema wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin udungana no wanadamu hatwabia njema hiyo ni lamba civilism dungana no wanadamu hatwabia njema itwabia njema tukaniyo do garde ze patrimoine za hatu abenge hautsahani reje uharumaze qiswa za mtume sallallahu alaihi wasallam nehe makafiri wakaanza wamdeturne wamtowe harume civilisation ya hahi wambe haruma civilisation ilwajine nehe Mwenyezi Mungu bahiyamanilia yatende uharume civilisation ila ilia garder patrimoine ya hai yatini swasumu ijoka ajali ya hai haukenge haili awejoka ajali ya hai basi mtume sallallahu alaihi wasallam haruma hadithi ima Quraish wamwambia ukaya haruma hadithi wa Quraish wamwambia ukaya ya Muhammad ndima Yahudi wamwambia ukaya yewe Muhammad amba in kunta nabiyan ikakweliwe mtume wa sahuzi fa alhiqu bisham rohawen zaho shami shamina hunu Palestine Baitul Maqdis inzaho sham fa inna shama hauka Baitul Maqdis ardil mahshar wende ardil mahshar yende ardi kao wanadamu ngatoka hunjiliwa siku ya kiyama wa ardil anbiya yende ardi mitume wazaliwa roha hunu wenzaho hiyo wende wakento mahali mitume liyo na mahali mitume wazaliwa fasadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume mwambia kwa sabuzi yende ardil mahshar wende mahali mitume wazaliwa zinabii pia zizalwa hivyo ngwe baada yao faghaza ghazwat tabuk mtume aja wanakoli ambao ghazwat tabuk hawanenkodo hili ilienda tayawasili ubahanwe ardil mahshar iliyo Baitul Maqdis wasili Baitul Maqdis yuridu sham akaanza wasili sham falamma balagha tabuk ويوصلوا رمز الأرض زمو تبوك يكوزك كاربونا نشام أنزل الله آيات سورة الإسراء ميزم قاسي سي آية يلوها سورة الإسراء هكورونغوزا متومة صلى الله عليه وسلم لا أي كون لرسوم بنابوكا وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا بس ويا رجيو هرمين كودو جبريل ما بيوكايا يا رسول الله لا جبريل ما بيوكايا رجي مدينة رجي مدينة بهي جبريل ما بيوكا سل ربك ومبام يزمغوها فإن لكل نبي مسألة هو كحين نبي جنادوي كوكا هي ومبام يزمغهم كبالي ومبام يزمغو يوتي وهرمزي أرض زيلة أو ومبام يزمغو هنسا هرمزي أرض زيلة بهما بيوكايا يني ومبيني بو جبريل هما إيه دواني ومباو إيه غاني أمرشوني ومبدوانداي هما ما تأمرني أن أسأل ولا جبريل متمغو موزيسو ما تأمرني ونبي أبو جبريل إيه غاني ومبيوني ومبدواندي قال جبريل ما بيوكايا ربي إدموجو ومبا ربي بم يزم أدخلني مدخل صدق وانتو أدخلني وانتي مدخل صدق وانتي حرم مجم تكوف وأماني هكوكسو دي مدينة المنورة
wa akhrijni unitowe mukhraja sidiqin mlao mwema wa amani na salama ani untowe maka hasalama na amani waj'alni min ladunka sultanan nasira unjailie ulawana nawe bo Mwenyezi Mungu sultanan ushindi unike ushindi nasira njohunda nusra bo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ani jibu loma byauka mdudo mbedu mayinu ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا فسيريوكا untowe maka ikeye ibada ya hangu ne dini ya hangu ne comportement njema Mwenyezi Mungu wanikayo sina ushida ni garde ni hifadhi ili ni hifadhi patrimoine ya hangu ya kidini ya kitabia njema kasina shani hifadhi makabanu gwendini akhrijni mukhraja sidikin unitowe salama na amani wa adkhilni mudkhala sidikin untie Madina mjio mwema njure ngwa salama na amani sifanyishiha bwana mtume umrohahe maka inzahe Madina salama na amani hata he mswaza njamwe janibu yo tujoletsa mwe janibu yo chamanzo ngejeyo haruma ukani hena bantu mwana adamu yaliyo sisi wa kumorwe Islam ngari dunga bwana mtume ngari aminiwe Qur'an iza barindi ndaranti wasulia wa hatu wa kidini ulola naone Qur'an ulola naone zi hadithi za mtume ima naritubu ngesira ya mtume hindi yeza bali kongo sho mtume haya hifadhi ya dini ya haya hautahifadhi patrimoine ya haya hautahifadhi hata mtume hali hadarisha homdudonganya zenyile za hahi haukaya bungo kuja kubali le bumba la ha mtume hali hadarisha hoto talekov hoto tawoli mewa ha hobadilishe kulori ya ha hobal zinongozo mtume hali hadarisha zabarindi ili ugardewo asulia wa ha ya patrimoine ya hezungo za ha kwa juhambe patrimoine ya hedini ya ha zinongo hizo zirele haukaya Uislamu wa Komoro wazilata wazidiwaza wazendesa hule wadungu patrimoine zilo jine izi patrimoine hizo ngazendo kinyume ne dini ya Kiislamu ngazendo kinyume ne ze hadithi za mtume au ne sunna mtume sallallahu alaihi wasallam eyabonga mwanzo ne shilize ndazi yezi Mungu harume Qur'ani hakarongoza mtume amwambia ukaya ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru haina mruwano nize aya za Mwenyezi Mungu yeka wananizo illa ndo wandu wakufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala inambia lante culture ya Kiislamu womri kao Mwenyezi Mungu hamlaani abo yekafiri basi Mwenyezi Mungu amba mtume ukaya fala yaghruruka taqallubuhum fil biladi mtume fala yaghruruka iti ubombonywese utishangaye mtume taqallubuhum fil biladi ze development ze changement zilo haruma omji huo no haruma Hijazi ziti ubombonyese huranti wo aswilia wao mtume wahedi ni nahwere yao yabali yazinongozo ntipia fala yaghruruka taqallubuhum fil biladi iti ubombonyese mtume wa surati Ghafir aya yane ya kahonesa mtume zonongo izokaya development industriel development technologique iliyo haruma maka iliyo haruma utikubali ugombonyesa hata hulao haruma dini yao uranti takafa yao ya kistaarabu civilisation yao ya kistaarabu kwendo dungu civilisation ka uketi na mbarongo hunduniani wala kesi na mbarongo itwa kiyama illa utovu na ukhasarifu ijoka sababu unjio haruma jahannam idhan mwanamshe muislamu mkomoro mwanamme muislamu mkomoro kejabendele zizi wa uharumawe urentie eladha uduaze ladha ya he patrimoine yao ya kidini ya kiasulia ya kikomoro nande lezina la haho jitukufu jifahari kango para mshangama jifahari kango para mda uhoma haukezo piangizo na maana mimi para Abdul Karim Muhammad Mboshezi ya Mboshezi ngiyo na maana hili fasiri ya Mboshezi ya ubosheya yani kwa ya ubosheya kaja paro harai abungiyo na maana we mshangama fasoka wengo vuko ngojo vuka haukawe mshangama ngojo vuka ile fasiri ya yapo we mda uhoma ngojo homa ya majina ya dua yomba asma'ud du'a izo ismu za dua we mda uhoma we mwendanze yu ismu ikawo ngebalia kufasoka we mwendanze we mdu wa urita sharidhi qirile ya majina mema ya dua ya utongeza ya mwanabari yake na baraka namnaje mtumarambia ukaya hena mndu na mtungu wema zina mjoka ukazo wana wahanyu ba hena mndu ngujoka uporone isimu ya henti hu ya kiyama kuna huona hayi mwana hawe kwa mbalahu ndito wa kiyama kwene ngurumizi wale jina lahe harumizwa sawa no wazungu kuishe mwana hao ula mwana wa mzee mshangama komorisho kaya Joseph mshangama yabo ala kulli hali yirohumbu tabihero ngojo tabihero henso akiyama ngwengu mwana hao
kwa weka ijo mshambe Joseph ekemshangama kejatumiziwa ngama jojo Joseph milioni na milioni wa kurubio banu kaundo wapa abwe mwana hunjo kenda jundo mwantengola hema Joseph wazungu makafiri mayahudi yekuna hona haya mbaba yekuna hona haya mumzazi abo hamambe ismu ya he mwana ngesingohu mto haruma ila mila yaha de ismu ranzi ulauke mwana katujuwe shikomorisha hahe abwesa humto haruma ila mila ya shikomoria hatu zinde zela dhambili za sumu zangamizawo okomori wa hatu zangamizawo civilisation ya hatu iritowawo haruma ijanibu ya kidini iribe haruma janibu ya kikufuru iritowawo haruma civilisation ya hatu iribe haruma civilisation ilojine kawo tindo ya hatu itengezo wana hatu wapotea ipotongeza watu sisi ripotea hata ngondo mtu mzazi wa kamili au mbaba wa kamili levauya vayaone mirongozi no mwendo le comportement maloni yo de yaho wazungu hiyo hapo ila sumu isainji yo harumazi servo zaho wanadamu au zahe mwanadamu mkomori irende haukaya ngemtsinzawo abo ti waswili kazani mwaswilisheni ukaya nokto mbili dezangamizao au handaru dezitongezao mwanadamu halate patrimoni ya hahe ende haruma patrimoni ndwa jine ika sababu ika sumu yimtsinzi ya mwando dokaka tukubali yengozi ya hahe na Mwenyezi Mungu kwa ikhtilafi alwanikum wa alsinatikum mbadilishiwo ula ukanga wena different nganyina ngozi different na langi different yomongoni mweze muujiza za Mwenyezi Mungu hamnikani langi different ena ndo kene lugha ya hao hadi hamnikani ngozi different ili hena ndo dojul haniha ngozi ya hao abungi yomongoni mweze muujiza za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala gwengo uharayo muujiza wa Mungu ikau haraye lugha ya hao abo harayo muujiza wa Mungu ikau haraye kulori ya hao abo harayo muujiza wa Mwenyezi Mungu ikau haraya hate ismu rambarikazo wana hatu za hemi tume ni maswahaba abo haraye dini ya hao abo haraye aya za Mwenyezi Mungu idhan yomongoni mweze madandaru mshinzi road the principle ndabikao ngazikao cause ngazikao sababu mwanadamu hangamia halata ya patrimoni ya hahe dizirongo hizo mwanzo ukemzungu mwanzo kena kulorito tinde ya hao mwanzo rongo ila ngikao tinde ya hao wendela comportement ikao tinde ya hao irende hasumu ijibao ozonoze ijibao ngwa hibenza ngekao sumu itinzi ula khususia wa hao itinzi awimenye ila comportement kidini ya hao ya kikomori ya kihishma ya mjibaliendo ya mvayondo na mrongo ondo na lugha ijisao na mrongo ijisao hamada wali mrongo zao ne namna yinu rele wanao batomba mushkile toka yonti pia wanahanyu wale wole wao wazewele wao wabayewele wao yemna kizungu njoba hariza bari banata borongwa wasongoja mna kizungu tola mnamo wa kizungu uleto tawo keba nange mustaarab wanu staarabu ikarreje yo harmali kalmawilo ngojon samihi ngamjoni samihi wananyaswa hii idhaa Nyambeli FM ili sijorongani wakati mwingine zidakike kaundi mwanikaziza hamiso ninjiye mna antenemtu tuka banu ilangibo rongo wao de zahanani ngamchomna kalima wa kizungu ondola mndu mkomori mtumna kalima wa kizungu zabarindi ilitio kabala ikati mustaarab na bono staarabu unu na mwishele kalima wilo raba ukaya usta ewando arab wa huwa arab na abo mtume wide marabu yakaujato wando harmo ujinga mtumaka ube wali yukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur mtumaka ube wajato wanadamu harmo ujinga zida za ignorance za ujinga utwana baman ya behondo ila nur wa harmusta arabu wa he development wa county abange wa usta unua ho arabu shawa usta unuti wa ho wazungu katamba ka usta uzungu au usta marekani ramba usta arab ani usta arabu unurengwa no arabu ikarreje harmai culture ya kiarabu ya kiislamu ibn khaldun umdu mtukufu harmazi ngoza kusana pibi algebra ndio tusumaye materia ambayo ikarababu algebra wala lijabiri ho algeri yemraja na matematiki za waza huno Egypt ndio na matematiki za waza Ibn Sirin c'est un grand docteur wa marabu bano starabu pia yemriaja na nguo ya maando ya nguo akova nguo wanu imashirazi wa mesilamu de mashirazi ndio wa fabrika nguo handani wa starabu pia uja uharuma dini ya Kiislamu wa starabu bakisha uharuma mtume wa hatu na Komor daula ya Kiislamu daula ya dini daula ya mtume mzima daula ya Mwenyezi Mungu mzima daula ya shule zima na Qur'ani kejaladi murilate utamaduni wa hatu kejaladi muripoteye ndio haruma utamaduni mpajine hautahari hifadhi utamaduni wa hatu hautahari hifadhi civilisation ya hatu geladi mori hifadhi wana neze principles za dini
ya hatu inu riwasomese riwaonese ili wagazi patrimoine zao gambo sho marahaba na utasamaha watukufu ikatilete haukati mabia lukaya inu mnumpa kao kaula limurenge muda mwinji hapo hautahadwenda hanukto noti kautahani birliye ilini wonese babiza nukto ilili fahimilia nenro releza nenro relewenro wanawelewenro ukaya culture kaundo ranzori shekeze hunu irende hasumu ngeti nzao besho yojiba sheze nzala zande zikoka na nyongo homisoni izo muhadi hasani hazaba mguna mrehemu awengeye ngamzio yabo na tasamaha na mlindie masuala kanga masuala jeri yajibu wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.